Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. Nous allons capter, Inch'Allah, pour plusieurs choses. Alors, on nous dit la théorie de l'évolution. Le frère dit, est selon moi une belle arnaque juive pour détourner les gens de Allah le Créateur. Charles Darwin était franc-maçon. Son grand-père, Erasmus Darwin, était le plus célèbre naturaliste athée d'Angleterre. De plus, Erasmus Darwin était également un des maîtres de la loge maçonnique de Canongate Kilwinning à Édimbourg, en Écosse. Les grandes lignes de la théorie de Darwin ont en réalité été déterminées par son grand-père, dont les travaux naturalistes étaient conçus comme un guide pour lui. Bon, donc ça c'est la première question. La théorie de Darwin, dire que l'homme descend du singe, que toutes les espèces se sont suivies comme ça, est-ce que ça a été fait exprès par les juifs, par les francs-maçons, pour que les gens cessent de croire en Dieu et penser que la vie est venue toute seule et que l'homme n'a pas de créateur, c'est l'évolution qui a fait l'homme. So our first topic is the evolution theory of Charles Darwin. So this brother says that Charles Darwin was a Freemason and his grandfather Erasmus Darwin was the most famous naturalist atheist in England, and he also was one of the masters of the Masonic Lodge of Canongate Kilwinning in Edinburgh in Scotland. So he says that the Darwin theory was most of it done by his grandfather. So that is the question. Is that a plot from Jews and Freemasons to drive people away from believing in Allah? Ensuite, je me permets de vous écrire qu'il y a une vague de suicides au sein de la police nationale française. Tous les 3-4 jours, un police se suicide depuis 2019. Nous allons vers un nombre de suicides inimaginable. Est-ce qu'il y a quelque chose de mystique dans cette affaire? Second point, someone says that there is a wave of suicides in the National French Police. Every 3 or 4 days, a policeman commits suicide. In this year, 2019, we're going very, very, very high number of suicides. Is there anything that is spiritual, mystic behind this thing? Ensuite, je voudrais que vous fassiez un captage sur la loi Chiappa en France pour l'enseignement de l'éducation sexuelle aux enfants à l'école. C'est horrible. So, someone is asking to do a catching for the Chiappa law in France that concerns teaching educational sexual education to children at school. So the person says this law is horrible, this teaching is horrible. Et aussi Céline Dion, une chanteuse qui lance une ligne de vêtements sataniques pour les enfants. And also for Céline Dion, which is a singer that has made a line of clothes, satanic clothes for children. Ensuite, je voulais vous demander si ça serait possible de capter pour Mayotte. Dernièrement, il y a eu un meurtre concernant le cheikh le plus connu et plus respecté de Mayotte, sans aucune raison. Un soir après la prière de Isha, entrant chez lui dans le noir, un homme a surgi et lui a mis des coups de machette. Les voisins ont entendu des cris, sont vite sortis dehors et trouvé l'ostase en train de giser au sol avec du sang partout. Malheureusement, il est mort dans l'ambulance qui l'a mené à l'hôpital. En ce moment, à Mayotte, il y avait beaucoup d'agressions, des jeunes qui traumatisent la population le soir, qu'on appelle des coupeurs de route. Ils bloquent les routes le soir avec des machettes et agressent tous les passants sans scrupules. Et le soir que le cheikh a été assassiné, tout s'est arrêté à Mayotte. On n'a plus entendu des agressions. Et on sait tous qu'à Mayotte, les politiciens de Mayotte adorent les djinns. Il y a beaucoup de lieux sacrés là-bas. Les gens font beaucoup de sacrifices d'animaux. Le lieu mythique des élus maoris s'appelle le Mahabou. C'est là-bas que tout se passe, mais il y a beaucoup d'autres sites d'adoration des djinns, comme le lac Diani, les Badamiers, Soulou, Chungi, etc. Le conseil départemental de Mayotte finance même ces fêtes où les gens vont aller danser, faire des sacrifices au nom des shaytans. Ils disent que c'est pour les ancêtres qui ont combattu pour l'île de Mayotte. So the last point is for the island of Mayotte, which is a French island near Madagascar, near Comoros. They said recently there's been a murder of the sheikh, the most famous and respected in Mayotte. Without any reason, he was going home after Isha. Someone came in the dark and hit him with a machete, with that big knife,
and the people came, found him in blood. The ambulance took him. He died in the ambulance before reaching the hospital. So there's a lot of attacks. Youngsters that are traumatizing the population. The night they cut the streets, the roads, and they attack with these machetes, these big knives, and they attack the people passing by. He says that in Mayotte the politicians worship the jinns. There are lots of holy places there where people do animal sacrifices, like Mahabou, like the Lake Dziani, the Badamier, Sulu, Shongi, etc. Even the town hall pays for these feasts where people go and dance and do sacrifices in the name of Shayateen. They say it is for the ancestors that have fought for the island. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير أينما تكونوا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا لغير الله به. برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما 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 ففتقناهما. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا لغير الله به. برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما 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 ففتقناهما. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا لغير الله به. برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما 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 ففتقناهما
الرحمن. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فطاف عليها. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير اللعب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من